Doa Bapa kami. Part 4. 5. Beri kami pada hari ini roti harian kami. Our Lord, Jesus Christ, promised us, saying, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to you." Tuhan kita Yesus Kristus berjanji kepada kita dengan mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu." Injil Matius pasal 6 ayat 33. How fortunate we are nowadays. God has bestowed upon us plenty of good things provided that we believe in Him and in His kingdom of heaven. Betapa beruntungnya kita saat ini. Tuhan telah menganugerahkan kepada kita banyak kebaikan asalkan kita beriman kepadanya dan kerajaan surganya. In Jesus' time, people were not that fortunate to have what we have. To eat bread alone was not provided for the majority of people. However, Jesus fed the thousands of hungry people with bread and fish. Jesus knew that the masses followed him because he filled their stomachs and satisfied them. Physically, food is a daily staple we are all tempted and desired to have, and humanity cannot survive without it. Pada zaman Yesus, orang-orang tidak begitu beruntung memiliki apa yang kita miliki. Makan roti saja tidak disediakan bagi sebagian besar orang. Namun Yesus memberi makan ribuan orang yang kelaparan dengan roti dan ikan. Yesus tahu bahwa orang banyak mengikutinya karena dia mengenyangkan perut mereka dan mengenyangkan mereka. Secara fisik, makanan adalah kebutuhan pokok sehari-hari yang membuat kita semua tergoda dan ingin memilikinya. Dan umat manusia tidak dapat bertahan hidup tanpanya. After Jesus fasted 40 days, 40 nights, the devil knew that he was hungry. Then the devil said to him, "If you are the Son of God, order so that these stones become bread." But he, Jesus, answered and said, "Man lives not from bread alone, but from every word coming out of the mouth of God." Matthew Gospel article for paragraph 3-4. Absolutely, our nature is not a person in person, but humanity. We like God and not like monkeys. Jesus said, "The words I say are spirits and life." The Gospel of John article 6, verse 63. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, iblis mengetahui bahwa dia lapar, maka iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkan agar batu-batu ini menjadi roti." Namun dia, Yesus menjawab dan berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Injil Matius pasal 4 ayat 3-4. Benar sekali, sifat kita bukan bersifat kebinatangan melainkan manusiawi. Kita seperti Tuhan dan bukan seperti monyet. Yesus berkata, "Perkataan yang kuucapkan adalah roh dan hidup." Injil Yohanes pasal 6 ayat 63. Why do we have to worry about our daily food? Jesus said to his disciples and the whole world, "If a son asks for bread from any father among you, will he give him a stone? Or if he asks for a fish, will he give him a serpent and a fish? Or if he asks for an egg, will he offer him a scorpion? If you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?" Luke 11:13. For the believer who has the Holy Spirit inside him or her should not worry at all about what to eat and what to drink. Mengapa kita harus khawatir dengan makanan kita sehari-hari? Yesus berkata kepada murid-muridnya dan seluruh dunia, "Jika seorang anak meminta roti kepada ayah manapun di antara kamu, apakah dia akan memberinya batu? Atau jika dia meminta ikan, apakah dia akan memberinya ular daripada ikan? Atau jika dia meminta sebutir telur, apakah dia akan menawarinya kalajengking? Kalau kamu, sebagai orang jahat, tahu bagaimana memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, terlebih lagi Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Injil Lukas pasal 11 ayat 11-13. Bagi orang percaya yang mempunyai Roh Kudus di dalam dirinya, tidak usah khawatir sama sekali mengenai apa yang dimakan dan apa yang diminum. Our Lord, Jesus Christ, is the one who sustains us daily, always and forever. He said to us, "I am the bread of life." John 6:48. And when we worship him in church, he warns us saying, "Most assuredly,
I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day, for my flesh is food indeed and my blood is drink indeed. He who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. John 6:53-56. Jesus Christ is indeed our true food and our true drink. During the Holy Eucharist, we must partake of his holy body and holy blood to attain everlasting life. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dia yang menopang kita setiap hari, selalu dan selamanya. Dia berkata kepada kita, "Akulah roti hidup," bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 48. Dan ketika kita menyembah Dia di gereja, Dia memperingatkan kita dengan mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa memakan dagingku dan meminum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab dagingku sungguh makanan dan darahku sungguh minuman, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Bisa dibaca dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 53-56. Yesus Kristus memang makanan dan minuman sejati kita. Selama Ekaristi Kudus, kita harus mengambil bagian dari tubuh kudus dan darah kudusnya untuk memperoleh kehidupan kekal.